FileMaker Magazine, recursos profesionales para la plataforma Claris. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy nos vamos al evento dotfmp 2022. Nos vamos a Berlín. Tras el parón provocado por la pandemia, se celebra de nuevo dotfmp 2022. El evento se celebra en un edificio de 3 plantas de difícil pronunciación al noreste de Berlín. Las sesiones tienen lugar en 2 salas al mismo tiempo. En el centro de las 2 salas hay un espacio donde puedes tomar un café, comer algo y, por supuesto, charlar con el resto de los asistentes. dotfmp es lo que se conoce como una unconference. No es un evento al uso. De hecho, los ponentes se apuntan directamente y anotan las sesiones que quieren dar. De esta manera no hay una selección previa de ponentes. Es más, las sesiones pueden cambiar de sala, de hora, incluso de día. Tienes que estar muy atento para ver dónde es la sesión a la que quieres asistir. My session is about the MBS plugin. Some questions to answer, and I will maybe demonstrate a few new questions, new functions, and maybe demonstrate a webhook, because I bought a button for that. Yeah, I had a session about automating installation of FileMaker server on Linux. You need to run a handful of terminal commands, and if you're not doing that every other day, then it can be difficult to remember. So I wrote a shell script that is basically doing all the stuff, where you just need to put in a couple of variables in the top and then run the script, and then after a couple of minutes, then the server is up and running, configured with SSL certificates, with maybe a database, maybe some schedule scripts and backups and so on. Este año han asistido 72 personas de 16 países distintos. El idioma del evento es el inglés, con lo cual no te hace falta saber alemán para venir aquí. Lo realmente importante es venir aquí a compartir conocimientos. Es más, cuando te inscribes a través de la web te lo dicen bien claro. Si no estás dispuesto a compartir lo que sabes, mejor no vengas. It's my first time here, so I had a really great expectation about these events because my bosses told me that it's a big event. It's a chance to learn new stuff, to meet a lot of people, a lot of new developers who have new things to expose. So it's starting and I'm learning a lot of new things, so it's a big event for me. I think dotfmp has a very big advantage over other meetings or other conferences that is meant to be directed to FileMaker professionals. So the level of the session is quite high, and especially the fact that it is a bit unstructured. So it's not, the key point is not the theme, the topic of the session, but the discussion that comes after the speaker has ended to show what
he wants to talk about. So that's something that is very difficult to find in other conferences. So this kind of interaction and this formula that anyone can jump in and discuss the problem that he has when doing. We do the same job, so we share a lot of issues and problems and issues with customers, issues with performances, and it's very refreshing to hear something from a person that has the same problems that you have. So that's the key point. People are really friendly, really open. You can have like discussions during the sessions, which I really like, because in other conferences where I went, even if it was not FileMaker, it was always really stiff. And they were just holding their sessions. The Q&A was kind of, they made it up front actually, so it was not like real questions from the audience. And here you see that people adapt really quickly on the questions, but also with new sessions to plan in to answer the questions that pop up in their session. And I think that's really cool. It's really, actually it has a very friendly atmosphere, very, not stiff at all, like having a beer and just friends that are talking together, and it's really, really fun. Pues lo que yo noto más distinto sobre todo de esta reunión de desarrolladores es principalmente el idioma. Esta es la primera en inglés a la que asisto y entraña pues cierta dificultad. Pero luego, una vez metidos ya en lo que es la organización pura del evento, la principal diferencia es que no hay una agenda definida cuando se abre la inscripción al evento. Es decir, tú primero te inscribes al evento y hay una serie de salas y una serie de horarios que el ponente a su discreción va rellenando con las horas que cree que necesita y con los temas sobre los que va a hablar. Entonces, bueno, pues tú cuando ya está el evento cerca de su inicio vas eligiéndote a qué sesiones vas a asistir o no en función de las que te parezcan más interesantes. Ha venido gente de muchos países distintos de Europa, la verdad es que el ambiente es muy cordial, la gente es muy amable, está muy abierta a que le preguntes cosas, a explicarte cosas, a compartir opiniones y desarrollos. Y bueno, en esta DevCon evidentemente el invitado especial o el punto fuerte es el nuevo producto de Claris, Claris Studio, y centra pues al final muchas de las discusiones, de los corrillos, y al final este coworking o centro de ideas que se comparten entre reunión y reunión se las está llevando Claris Studio. Sin duda alguna, Claris Studio ha sido uno de los protagonistas del evento. Hemos tenido ocasión de probarlo directamente con unos ordenadores que han puesto a nuestra disposición. También ha habido una sesión híbrida donde los responsables de producto de Claris se han conectado y han respondido a las preguntas que les hemos hecho, no solo respecto a la parte comercial, sino también cómo funciona internamente este nuevo producto de Claris. Pues a mí lo que más me ha sorprendido de este evento es que pensaba que iban a ser técnicas más concretas sobre soluciones concretas, y está siendo como soluciones mucho más globales a problemas mucho más globales, y eventualmente mencionando alguna técnica, pero en general es todo muy aplicable a la realidad en cuanto lo extrapolas a tu día a día. This is very unplanned, and you may have a meeting here for dinner or for lunch, discuss a topic, and then someone decides, oh, let's make a session tonight, tomorrow, and then just change the schedule, put in a new session, and discuss a new topic which wasn't on the plan before. This is kind of organized chaos, and the people are on a very high level, so we can really geek out. And then it's not about a presenter that is presenting a session like you do in normal DevCons. It's much more like a discussion. So it adds much more value to the session that you're participating in, not only for the participants, but also for the presenter that is presenting the topic. So that's one of the things that makes
this event much more different. Me ha gustado mucho el interés por compartir de la gente y muchas propuestas de proyectos colectivos que la gente lanza desinteresadamente, y luego también creo que hay bastante buen nivel en las ponencias y todo muy interesante. La proporción de mujeres que hay en esta DevCon es superior a otras que he visto a nivel europeo. Sigue siendo muy baja en comparación con Estados Unidos, pero bueno, y hay 5 o 6 mujeres, me parece, de las cuales ha habido 1 o 2 ponentes, y en general todo muy interesante, y bueno, hacemos bastante networking y está bien conocernos entre nosotras también. I like the vibe. It's different because it's more interactive than other events. Other events is like teaching, like going to a classroom, whereas here it's like everyone interacts, everybody shares the feedback they have for what is being presented, and it gets an interactive conversation of what we are watching at the moment. And also Berlin is very nice, you know, the beer garden, you know, after the event, drinking beers with FileMaker fellows is communicating, and it's very nice, especially after the COVID area, that we get to communicate. So yeah, it is different, it's nice, I like it. Y hasta aquí dotfmp 2022. Pero ojo, porque no va a ser el último evento presencial del año en Europa. En noviembre tenemos otro. So we decided, Clickworks and Square Moon, to put our hands together and host a new event in November, the 13th and the 14th, if I'm correctly. Engage you. It will be a gap that we're filling up because we only have dotfmp, where it's a live meeting again, and we wanted something else to have, like also a conference where people are talking about new improvements, or I don't know what kind of things, but just things that we think that need to be shared with the FileMaker community. So we are working to make something really great and really inspiring for all developers, and I think that's certainly something where that you can't miss, where you should be. Confío en que este vídeo te haya resultado interesante y ya tan solo me queda desearte mucha suerte con tus desarrollos, con tus eventos, y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo. Si todavía no eres suscriptor, entra en nuestra web para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.